जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 1 स्थित कवि तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध आज चुरुलिया में विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के जन्म स्थान चुरुलिया में इस कवि की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक कविता उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें चुरुलिया सबुज संघ और आसनसोल बंकिम नजरुल रविंद्र क्लब के तत्वाधान में समारोह में कवि मुक्ति कोरबी राय चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर जहर मिश्रा, कल्याण भट्टाचार्य, कवि के पोते दीपू काजी ने संगीत प्रस्तुत किया। संजीवन बैनर्जी ने आदि ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस संस्था का निर्देशन कोरबी राय चौधरी ने किया। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम का 29 अगस्त 1976 को बांग्लादेश में निधन हो गया था। নজরুল আমাদের দেশের গর্ব, বাংলার গর্ব, ভারতের গর্ব, আমাদের প্রতিটি মানুষের গর্ব কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি এইরকম প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মিয়েও অসাধারণ লেখনীর মাধ্যমে এত উচ্চ স্থানে উঠতে পেরেছিলেন, সে ভগবানের অসীম করুণা এবং আশীর্বাদের জন্য। তিনি প্রথম জীবনে যে কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছেন, যেভাবে সৈন্য জীবনের ট্রেনিং নিয়েছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন, সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে তার লেখনী, তার সাহিত্য প্রয়াস, তার গান। রবীন্দ্রনাথ যেমন সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেছে, তার এমন কোনো লেখা নেই, এমন কোনো সাহিত্যের শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ তার চরণ পড়েনি বা কলম ধরেনি। তবুও গানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকে। নজরুলও ঠিক তাই। নজরুল যত গান লিখেছেন, যত প্রেমের গান, যত রোমান্টিক গান, যত সমাসঙ্গীত, ভক্তিগীতি, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে নজরুলও হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকতেন। তাকে जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।